नमस्कार दर्शक बंधु आज अनुचिंता सिंदूर बिंदु बा सिंदूर वर्ण आम कौन शिखे सिंदूर वर्ण आमको कौन शिखौ शास्त्रकार बाणी की शुणा सिद्धि प्रभश्चाप्यनुराग वर्णो दूनत्वभेदितिरात्मरंग रक्तापभासु रविभासमान सिंदूर बिंदु स्तुदयस्तकाळे सिंदूर शब्द रे जो तीनोटी अक्षर सिंदूर सी रे कौन ना सिद्धि प्रभ ए सिंदूर बिंदुर रक्त वर्णटी होची सिद्धिर प्रभा कौन सिद्धि ना जड़े नारी जेतेबेले विवाह संस्कार षोडश संस्कार भीतर विवाह संस्कार करी पति परमेश्वर को प्राप्त होची आमे सदाबेले जीवर शिव साक्षात्कार बा परमेश्वर प्राप्ति होची सिद्धि बोली गणा जाए तेणु से सिद्धि को जी प्राप्त है सिद्धिर वर्ण होची ए सिंदूर वर्ण तेणु सिद्धि प्रभ चाप्य अनुराग वर्ण ये वर्णटी पुणी कौन ना अनुराग वर्ण पारस्परिक प्रीतिर जो दिव्य वर्ण अनुरागर जो भव्य एवं रम्य वर्ण ता होची आरक्त वर्ण जो अनुरागर सांद्रता अनुरागर आधार अति दृढ़ एवं निबिड़ तेणु से निबिड़ अनुरागर ये द्युति बा ज्योति होची सिंदूर कलाउ ना दूनत्व भीति बीति दूनत्व बोले अभाव दुख कौन सी असुविधा एक विचार करें जो पीड़ा से पीड़ा को ये सिंदूर आपण भावतु स्वामी सहित जिते स्त्री थाए तार आउ संसार सुखर आवश्यकता न थाए कहीं सबु सुखर केन्द्र होती स्वामी से महाकवि कालिदास भाषा में प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता प्रिय ठारे ही गोटे नारीर सौंदर्य सौभाग्य सौहार्द ये सबुर उत्सव मिलित फल ये केवल प्रिय ठारे ही उपलब्ध तेणु प्रिय सहित जदि प्रियतमा थिबो ताहले तार सिंदूर बिंदु ही सबु सुखर आधार दूनत्व भेदी तेणु से जो पीड़ा को भेद करबा पई सामर्थ्य रखिथिबा ए जो आरक्त वर्ण काहेकि ना आपण देखंतु रात्रिर अंधकार को भेदिकी ये वर्ण आमको प्रभातर आनंद प्रदान करे तेणु पीड़ार रात्रिर अंधकार को भेद करी आनंद पति सहित वर्तमान भाव थिबा आनंद को प्राप्त हवा यही होची ये सिंदूर बिंदुर प्रतीकात्मक तत्व तापरे आत्मरंग बोले सते जमिति पतिर हृदयटा पत्नीर ललाटर शोभा पाउछि कि हृदयर वर्ण होची आरक्त वर्ण आपण माने कविवर राधानाथ राय चंद्रभागा को मन पकाते कौन कहते अर्धेन्दु ललाटे सिंदूर बिंदुर मई आखि नुहई सिंदूर रही स्मर हृदय लाखी सते जमती कंदर्पर हृदयटा लाखी जाइछि हृदयर वर्ण होची सिंदूर वर्ण तेणु पतिर हृदय सते जमिति पत्नीर ललाटे शोभा पाउछि ता अर्थ ये जो आत्मिक मिलनर रंग हृदयर रंग होची सिंदूर कहले तापरे ना रक्ताब भासु रविभासमान सिंदूर बिंदु स्तुदयस्तकाळे अस्त एवं उदय समय रवि बा सूर्यंकर विभा समान आरक्त वर्ण आपण देखिबे उदय समय जो आरक्त वर्ण अस्त समय मध्य से आरक्त वर्ण एका वर्ण समरूपता ठीक से ही ये सिंदूर बिंदु अभाव स्वभाव सबु बेले पति एवं पत्नी भितर थिबा निबिड़ भाव बा प्रेम कौन सी प्रकार उणा न होबा बा प्रेमटा कौन सी प्रकार ह्रस्व न होबा ह्रास न होबा ये होची ये वर्णर प्रतीक तेणु ये वर्ण होची से भली एक दिव्य समभावापन्नतार चित्र को प्रदान करे जो थे क्षय बा अभ्युदय
ଉଦୟ ବା ଅସ୍ତ ସବୁ ସମୟରେ ଜଣେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଲଲାଟରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରକ୍ତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଫିକା ବା ରଙ୍ଗ ହ୍ରାସ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନି, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ପ୍ରୀତିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଆରକ୍ତ ଏବଂ ଆରକ୍ତ ତର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ରକ୍ତାପ ଭାସୁ ରବିଭାସବା। ତେଣୁ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ସମୟ ଭଳି ଯିଏ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କଲେ ସିଦ୍ଧି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଭାବ ଭେଦୀ, ତୃତୀୟରେ ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗ, ଚତୁର୍ଥରେ ଅନୁରାଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ସମଭାବାପନ୍ନତା, ଇଏ ସବୁକୁ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନାମ ଦେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଯଥାର୍ଥତା ଏହା, ଯେଉଁ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପୋଛିଦେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଭାରତୀୟ ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ସାଧାରଣ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ ଆସେ, ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରତି ଆଘାତ ଆସିଲେ ଭାରତର ଆତ୍ମା ତା ପ୍ରତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଆମେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ପୂଜାରେ, ଦେବୀମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରେ ସିନ୍ଦୁର। କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରେ ନା ବହନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରଂ ପ୍ରବଲ କବରୀ ଭାରତୀ ବୀର ବିଷାବୃନ୍ଦ ବନ୍ଦୀ କୃତମିବ ନବୀନାର୍କ କିରଣ। ଆପଣମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀ ପଢିଥିଲେ ଏ ପଦ ସହିତ ଅବଗତ ଥିବେ। ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆମେ ଶୁଭରେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମର ଆନ୍ତରିକତାକୁ, ଆମ ପ୍ରୀତିକୁ, ଆମର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେ ସିନ୍ଦୁରର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ହେଉ। ଯେଉଁ ବୀର ସୈନିକମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପାତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏ ବିରାଟ ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟର ଟୀକା ପାଲଟ। ଏତିକି ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।